Yo, mayong adlaw sa inyo tanang pag-usab. Ayan, diri na puta karon sa SM. Ayan sa ato ang YouTube channel no. Ayan, natay mga pahalipay ginagmay. Imbes na 5 ka tawo ang atong tagaan og titag 200. Himuon na to og pulo pero himuon na to og 100. Para dagan-dagan atong matagan pero dili kayo ang dako atong ihatag. Ginagmay lang, lingaw-lingaw lang ta diri sa atong channel. Ayan. Pero ang atong mechanics, pag moabot lang ta og 5,000 subscriber, diha ta manghatag og tag 100 sa pulo ka tawo. Imbes na tag 200 sa 5 ka tawo, himo na tog pulo para tag 100 na lang. Kaya daha nag-comment na i-100 na lang atong ihatag para ubay-ubay ang atong matagaan sa ato ang pahalipay. Na pag moabot ta og 5,000 subscriber, ayan, manghatag ta og pahalipay sa inyo sa atong mga subscriber. Ayan, daghang salamat sa inyong kanunay. Sa wala pa nakasubscribe diha, ayan, i-subscribe na, i-click ang all notification bell para updated mo sa ato ang mga video o sa ato ang live. Ayan. Salamat sa inyong kanunay pagsuporta. Amping mo kanunay. God bless sa inyong tanan. Agroy!